Bonjour tout le monde, وليدات ديالي نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. إذا اليوم الإخوان on est devant le chapitre 10, le chapitre 11 et la fin le chapitre 12. إذا mes chers élèves هاد لي chapitres هادو مهمين ديال بصح كيتحطوا le jour de l'examen. تبع معايا. Le chapitre 10, la visite de Sidi El-Arabi par les deux femmes. إذا les deux femmes الإخوان لاله زبيدة et sa copine لاله عائشة مشاو عند سيدي العراقي. هذا c'était un devin ou bien ce qu'on appelle un voyant chouef. مزيان الإخوان. لاله زبيدة décide de garder son enfant à la maison. قررت أنها تخلي ولدها في الدار, d'accord, à la maison et de l'emmener chaque semaine faire la visite d'un marabout. ومرة في السيمانة غادي تبدا دير بيه la visite d'un marabout, ce qu'on appelle en arabe زيارة الأضرحة أو الأولياء. هنايا لو بوان الثاني اللي خصك تعرف في لو شابيتر 10. un matin un messager, d'accord, vient compagnon de l'argent. غيجي عندهم شكون؟ واحد المرسول, un messager ou bien un émissaire. شكون اللي صيفط المرسول الاخوان؟ سيتي دو لا بار دو المعلم عبد السلام. حنا عارفين ان المعلم عبد السلام الاخوان كونت لا بيردو سون كابيتال ملي مشى لراس المال ديالو, قرر انه يمشي يخدم في لي زونفيرون دو بيس كوم ان مواسونور كحصاد. اذا هنا il a envoyé un messager ou bien واحد المرسول compagnon de l'argent, جايب معاه الفلوس, جايب معاه لا بروفيزيون البيض, داكشي ما نعاودش لك زازوز اي دو بون نوفيل, وجايب معاه معلومات زوينه سور المعلم عبد السلام. Le dernier point concernant le chapitre 10, لاله عائشة vient pris son ami, جات كترجى صاحبتها لاله زبيدة, d'accord, de lui rendre visite le lendemain باش تزورها le lendemain parce qu'elle a des choses à lui raconter. حيت قالت لها عندي لك ما يتعاود, قالت لها عافاك جي عندي غدا, j'ai des choses à te raconter. هنا كنكون ساليت le chapitre 10, نبداو le chapitre 11. في البداية الإخوان ديال le chapitre 11 شي لاله عائشة les femmes se discutent, العيالات كيهضروا. لاله عائشة جا مع كاع العيالات الإخوان, ils parlent, ils se discutent. Elle reçoit la visite de سلامة. ها جات عندهم سلامة. شكون هي سلامة الإخوان؟ سي لا ماريوز, هي اللي كتزوج. هاد سلامة الإخوان كانت شوية فيها واحد اللعيبة كتضحك. Elle avait la voix d'un homme, كان عندها واحد الصوت ديال راجل. Qui leur demande le pardon, طلبات منهم le pardon, طلبات من لاله عائشة spécialement le pardon حيت راه زوجات لها راجلها مع la fille du coiffeur, بنت coiffeur. C'est normal qu'elle va demander pardon pour le mal qu'elle leur a fait. Et qui raconte son rôle dans le mariage. هاد سلامة بدات كتعاود العيالات على الدور ديالها في le mariage de مولاي العربي et la fille du coiffeur, avec la fille du coiffeur et les problèmes du nouveau couple والمشاكل ديال هاد le nouveau couple, parce que واخا يلاه تزوج بها الاخوان les problèmes commencent à s'afficher, بداو كيبانو بيناتهم les problèmes. سالينا le chapitre 11, نمشيو الاخوان le chapitre 12. اذا le narrateur dans ce dernier chapitre raconte le retour de son père, كيعاود لينا على الرجوع ديال الاب ديالو. bien sûr il était heureux, كان فرحان. Sidi Mohamed raconte à son père tous les événements passés pendant son absence. عاود لباه جميع الاحداث اللي وقعوا في الغياب ديالو, عاود ليه داكشي اللي كيتعاود واللي ما كيتعاودش هو عقل الدراري الصغار. Le deuxième point الإخوان, le père du narrateur apprend que Moulay El-Arabi s'est séparé de sa jeune épouse. إذا ملي جا المعلم عبد السلام عرف باللي مولاي العربي اللي هو l'homme ou le mari de لاله عائشة s'est séparé de sa jeune épouse, il s'est divorcé, طلق مع المرأة اللي الله تزوج بها اللي هي la fille du coiffeur. Le dernier point الإخوان, آخر نقطة, سيدي محمد toujours aussi solitaire, باقي وحيد ديال بصح, il souffre toujours de sa solitude, il est écrasé par le poids de sa solitude, باقي وحيد. Qu'au début كثر من البداية, et aussi rêveur, يعني باقي كيحلم, parce que حنا on a vu que le petit Sidi Mohamed il était un enfant rêveur et il était solitaire. Et sort sa boîte à merveilles, جبد les objets de sa boîte à merveilles ديالو وبقى وحيد معاهم. إذا الإخوان هنا كنكون وصلنا لا fin de cette vidéo, نتمنى تكونوا استفدتوا منها le maximum. Je vous donne rendez-vous la prochaine vidéo مع contenu واحد آخر ولا درس واحد آخر. تبارك الله عليكم.